أحبائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سمحوا لي شوية على الصوت، يعني شوية راني مريضة. إذا قلت باش نواصل معاكم، وعند إلحاح يعني المتتبعين قالوا لي لازم يعني تكملي لنا التمرينات، دونك معليش راني نحاول قدر المستطاع. طلبوا لي الشفاء هذا مكان. إذا نبداو اليوم، رايحين كراس الأنشطة، رايحين نشوفوا الصفحة 86 والصفحة 87. دونك نبداو. هذه كانت لا ليكتور اللي قريناها قبل، دونك هذه سوني كو لا ليكتور اللي درناها، غادي نجاوبوا عليها. هذه تعقلوني درتها لكم، دونك رايحين نجاوبوا عليها. دونك نجاوبوا عليها هنا. alors pour je regarde les images et je complète les mots du texte. من النص. Pour protéger la nature, nous devons nettoyer هذا شو les quartiers الأحياء. باش نحافظ على الطبيعة لازم ننظف الأحياء. Donc pour protéger la nature, nous devons nettoyer les quartiers. هذا عندكم في النص، يعني تدوم غير من النص. جوتي هنا جوتي راهم غالطين، داروا دو تي راهم غالطين. سي اون فوت دامبرسيون، كاين جوتي فيها غير تي وحده. دونك جوتي لي زوردور dans les poubelles. Jeter les ordures dans les poubelles et mettre les déchets dans les sacs. دونك هذا بالنسبه للتمرين. هادو كاع ديناهم من النص. نروحوا من بعد شطلبوا منا. Je donne un titre au texte. أنا عطيت دو تيتر. عطيت protégeons notre terre، فلنحافظ على أرضنا، أو كيف نحافظ على أرضنا. Comment protéger notre terre. Donc يا إما protégeons notre terre ولا comment protéger notre terre. C'est bon. هذا التيتر العنوان، باسكو هنا راه يتكلم على كيف نحافظ، شهما لي جيست، الاشياء اللي نديروهم باش نحافظوا على الارض تاعنا. J'écris deux phrases pour expliquer pourquoi nous devons protéger la terre. قالك تكتب زوج جمل باش تشرح كيفية المحافظة على الأرض. Alors, nous vivons dans cette terre. رانا نعيشوا في هذه الأرض. Pour cela, لهذا il faut la protéger. يجب المحافظة عليها. Pour éviter la pollution. لماذا؟ علاش نحافظوا عليها؟ لماذا؟ شنو هو الهدف من حفظنا على الأرض؟ Pour éviter باش نتفاداو la pollution اللي هي التلوث، les épidémies الأوبئة، واللي راه المشكلة راه عندنا الوباء درك، وإن شاء الله يرفع علينا البلاء هذا في أقرب الأجل يا رب. واللي ماتوا الله يرحمهم ويجعلهم يعني شهداء ويكونوا من أهل الجنة إن شاء الله. Et les maladies والأمراض. نعاود نقراها. Nous vivons dans cette terre. أنا نعيش في هذه الأرض. Pour cela لهذا il faut la protéger. لازم يجب أن نحافظ عليها. Pour éviter quoi؟ لتفادي la pollution التلوث، les épidémies et les maladies. C'est bon. نروحوا درك للصفحة 87. 87 شطلبوا منا، نحاول باش نحطها في لونك احسن. الوغ هنا قالولك هنا سي د لا غرامير. هذا اللي درناه هذا تاع لا ليكتور. دوك نروحوا لا غرامير تاع لي زادفيرب، لي زادفيرب انتروغاتيف، الاسماء الاستفهام اللي درناهم كومون، بوركوا، كون، كومبيان. هادو لي اسماء الاستفهام اللي يكونوا قبل يبداو في الجمله الاستفهاميه. دونك جو كومبليت افيك. عطاونا كي، كومون، كون، بوركوا. عطاونا nettoie la cour, faut-il préserver la nature, la terre souffre-t-elle, l'avion décolle-t-il de l'aéroport, les pompiers sauvent-ils les noyés. alors هنا انا قلت كي nettoie la cour. من قلنا كي هي من. كي nettoie la cour شكون اللي راه ينظف في الساحه؟ هنا تقدروا ديروا زوج. هنا عندك هنا ماشي اشكاليه، عندك لومبورا دو شوا. comment faut-il préserver la nature. كيف يجب المحافظه على الطبيعه. ولا pourquoi لماذا. نقدر ندير حتى لماذا. je peux mettre même pourquoi. تجي comment و pourquoi تجي. هنا pourquoi la terre souffre-t-elle. ثاني نقدر نقولوا comment la terre souffre-t-elle. دونك نقدروا نديرهم للزوج. انا ديت هنا comment وهنا pourquoi، ولكن اللي دار pourquoi ودار هنا comment ثاني نفس الشيء صحيح.
L'avion décolle-t-il de l'aéroport quand? متى? Quand? Pourquoi? هو لماذا? Comment? كيف? Ou comment les pompiers sauvent-ils les noyés? هنا كيف? C'est bon? Donc, comment les pompiers sauvent-ils les noyés? روحوا هنا. Je recopie les phrases complètes puis je souligne les adverbes interrogatifs. هنا qui nettoie la cour. هاد تعاودوهم هنا. Qui? C'est l'adverbe interrogatif اللي هو من. Comment? كيف? Pourquoi? لماذا? Quand? متى? Ou comment? كيف? وفي التالي j'écris la question qui correspondant au mot souligné. Où? Comment? Pourquoi? Il pleure parce qu'il a mal au ventre. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il? هنا أنا باش كملتش. Le chauffeur conduit prudemment. Prudemment. Donc هنا نكتبوا comment le chauffeur conduit-il? Donc, comment le chauffeur conduit-il? Prudemment, c'est comment? Prudemment, c'est un complément de manière. Ou c'est un adverbe de manière. J'habite à Adrar. Où habites-tu? Où? Le lieu. Adrar, c'est le lieu. Complément circonstanciel de lieu. Donc, où habites-tu? C'est bon? Alors, on se contente de ça. والمرة الجاية نكمل لكم الدرس نتاع لا غرامير اللي هو لا فراز كومبلكس. إذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.